तो भगवान को डाक जो मैंने माने अभद्रामी गाड़ी चलाते से एक्सीडेंट हो से ही मरतु ताहले बहुत भल। एवरीवन जय जगन्नाथ स्वागत करुच्ची आपण मानक आउ गोटे नुआ फ्रेश ब्लॉग रे। तो सका भाविली जल्दी जल्दी ड्यूटी पड़ा टे 2-3 दिन है ड्यूटी जावा लेट होता आज भाविली के 7:30 हो गला ड्यूटी जाऊँगी। आज देख छोट छोट कुकुर मैंने मोर सब ये केमती खेलुँ मो जोतार आसिक बाप रे टे बड़ हो गले जोतार आसिक खेलुँ। अरे जोतार किसी खाइब नहीं भाई एटा माँ खाया देनु कड़े खेलुं। आस 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 कौन हो भाई देख देख से 3टा सेपटे रही ये 3टा ये टे बड़ हो गले ना खाइबा को खोजुन सब तुम बिस्कुट रखी प्रभात बाबू जा खाइब। चलो भाई गेट खोला हम गेट भाई बंद अच्छे फांका रखुचु ता माँटा आस बोलू कहीं ता माँ न आसिले क्षीर केमती दब ता माँ पुणी कौटी गले तो खाई आसो ना जहाँ भी बिस्कुट फिस्कुट आने दौचु आ माँटा भी झड़ी गला बहुत हॉर्लिक्स दवा दरकार। ए टाटा बाय बाय आसो तो चलो बाहर जावा ड्यूटी तो कुकुर मानक आसिले बिस्कुट दबा प्रभात रूम बिस्कुट रखी देदेवे छोट छोट कुकुर छुआ को देख से कुकुर छुआ सब अनेई मुझे हॉर्न मारी से माने डरीजे बापरे बाप। सकाल आम ओस्कार सिटी जहाँ रास्ता तो टे कम हो गला आग अपेक्षा आगुरी बहुत खराब थी आम्बुलांस आसे तो ये रास्ता माने एटा खाली माने कौन कहला एटा केनालटा माने एटा पर जो कंक्रीट पड़ी पूरा केनाल तले अच्छी मेन रास्ता बंद अच्छी जेहेतु पूरा एंड रे काम चलती। तो फाइनाली बहुत दिन पर भाई हाथ खियाला दही बरा पाखापाखि मसे हो मसी नी तो चलो भाई फाइनाल आज खिया दही बरा। यहाँ अच्छी सकाल मोर फास्ट राइड ये रास्ता देखिए केते खराब अच्छी ये रास्ता टे कम हो गला रास्ता टे खराब अच्छी तो से रास्ता को मुझे जाऊँ टोटाल सकाल आसिक डायरेक्ट पटिया यहाँ हूँ TCS तो यहाँ तो एंट्री गेट अच्छी TCS रो तो ये जन भाईकर बुकिंग थिला आ आसिले किट रोड रो डायरेक्ट TCS सकाल 7:30 मुझे ड्यूटी पाखापाखि 300 टंका रोजगार है एवं समय हो गला के 10टा पाखापाखि हो गला मुझे इन्फोसिट पटिया तो यहाँ हूँ माने IT सेक्टर बहुत सारा ये थाए आ भितर माने इन्फोसिट थाए एमती बहुत सारा ऑफिस था IT सेक्टर से सब जिन जानी असुविधा हो मार्केट में गाड़ी चलने जो मैंने कार चलाऊँ स्पेशल बहुत सारा लोक मोबाइल यूज कर गाड़ी चलाऊँ से रास्ता देखु ना आने भावुन आम कार चलाऊँ मैंने कार भीतर सेफ्टी अच्छे आम जमी पाइबा सेमती गाड़ी चलाइबा बोली बहुत सारा एक्सीडेंट होने बुझीपारना एक्सीडेंट हवा द्वारा आउ गोटे लोकर जीवन जाऊँगी मैक्सिमम कार वाला मोबाइल धरिकी गाड़ी चलाऊँ आम बाइक जो छतरिखिया लोक सब रहिले से बाइकटा भावुं यहाँ गोटे हूँ माने एयरफोर्स जेट स्टार्ट हो भी अधिक स्पीड चलाऊँ किए गांडी मुंड पेट बंकई गाड़ी एमती नहीं पड़ाऊँच माने तार हिसाब किताब किसी ना तो से आजिका समय बहुत सारा एक्सीडेंट भल बहुत एक्सीडेंट हवा ही भल होकर जो मैंने एक्सीडेंट करते से मरवा दरकार असुविधा हो जो मैंने एक्सीडेंट कराऊँ क्या निरीह लोकर जीवन जाऊँ भगवान को डाक जो मैंने माने अभद्रामी गाड़ी चलाते से एक्सीडेंट हो से ही मरतु ताहले बहुत भल तुम एक्सीडेंट कर तुम गोटे निरीह जीवन जीव यहाँ तो बहुत असुविधा ना मैक्सिमम कार वाला मोबाइल फोन में कथा गाड़ी चलाऊँगी मैक्सिमम बाइक वाला अच्छा जो मैंने ड्रिंक करी रास्ता देखु ना कौटी गोटे के पशुचे ना कौ रास्ता के स्पीड जावा सेमती किसी भी ना जमती इच्छा है सेमती गाड़ी चलाऊँगी भाई डर लगे गाड़ी चल भुवनेश्वर में ये भाया कंडीशन है आप गाड़ी चल मार्केट में कौन भाव खरा आज भाई एत हो तो पानी पीवा पड़े यहाँ है चंद्रशेखरपुर पेट्रोल पंप तो यहाँ पानी तो जब आसम ये पानी पीनी पानी न पीले भाई देह खराब हो खरा देखिपे आज कौ रेट्रे खरा होती भी कम करा पड़ी तो 40 डिग्री पर अच्छी खरा अच्छी रास्ता घाट पूरा जलूँ निआ उठू भाई कम कला फिर ये कम करा पड़े बहुत सारा कम था लोक मानकर लोक मैंने टाइम न कर से मार्केट भी बहुत भीड़ अच्छे आज सेमती खरा है जो खरा हो भावुए बहुत जोर खरा होटा हूँ ट्रेलर फिल्म आहरी बाकी अच्छी तो भावतु केते जोर खरा हबार अच्छे से सब खरा कहीं होची कहीं आजिका समाज में जंगल गछ सब कटा हो गला जंगल नष्ट हो गला कौन लोक गछ लगौना लोक संख्या बढ़ुची कल कारखाना सब बढ़िया सब जिन बढ़ुची से लगे एत सारा गरम हो दिन दिन तो बेसी गरम हो गाड़ी बढ़ुची गछ से हिसाब कटा गछ न रही ऑक्सीजन आसो आसते आम सेलून भाई दाढ़ी बहुत जोर बढ़ी जाता तो ये आम सेविंग हो गलु पप्पू भाई आसते पप्पू भाई मोर मिसिक आसलु
ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଲି ଦାଢ଼ିଟା ସେଭିଂ କଲେ ବିରକ୍ତିଆ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଖରା ହେଇଗଲା ଦାଢ଼ିଟା ବଢ଼ିକିରି ପୁରା ଝାଳ ହେଇଯାଉଛି ତ ଚାଲ ଏବେ ରୁମ୍ ପଳେଇ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ପ୍ରଭାତ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଖିଆପିଆ ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବ କାକୁଡ଼ି ତ ଦେଖିବେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କାକୁଡ଼ି ଅଛି ତ ପଖାଳ ଭାତରେ ଖାଇବାକୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ କାକୁଡ଼ି ଏବେ ମୁଁ ନେଇଗଲି କେତେ 1.5 କେଜି କାକୁଡ଼ି ତ ଫାଇନାଲି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଘରେ ଆଉ ଖରା ହେଉଛି ପ୍ରବଳ ଜୋରରେ ତ କୁକୁରର କୁଆଡ଼େ ଗଲେଣି ସବୁ ଶୋଇଛନ୍ତି ତ ନେଇ ଆସିଛି କାକୁଡ଼ି ଆଉ ଦହି ନେଇ ଆସିଛି ତ ଏବେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଖିଆ ହେବ ସକାଳୁ ଦେଖିବେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ସବୁ ଶୁଖିଥିଲା ଯେ ସବୁ ଶୁଖିକି କାଠ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ସକାଳୁ ରୁମାଲ ନେବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି କୁକୁର ସବୁ ଏଇଠି ବିସ୍କୁଟ୍ ଖାଇଲେଣି ପ୍ରଭାତ ଆଣୁଥିଲେ ଏ ବିସ୍କୁଟ୍ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେଣି ନହେଲେ ମରିବେ ସବୁ କେହି ଖାଇବାକୁ ଦେବେନି ଗଣ୍ଡା ଏଇଠି ସାଲଡ଼ କରାଯିବ ଖାଇବାକୁ ତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କାକୁଡ଼ି ଅଛି ଆଉ ଏବେ ବି ରେଟ୍ ବି କମ୍ ଅଛି ମାର୍କେଟ କାକୁଡ଼ି 20 ଟଙ୍କା କେଜି ନେଲା ଆଉ 40 ଟଙ୍କାର ମୁଁ 2 କେଜି ଆଣି ଗୋଟେ କସରା କୁକୁର ପଳେଇଲା ଏଇ ଭାଇ ଗୋଟା ମୋର ଚାଟୁଛି ଆସି ଇଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଏ କସରା କୁକୁର ଆଙ୍କର ପୁରା ଯୋଡ଼ିଟା ପୁରା ଜମି ଚବିକା ଚାଲ ଭାଇ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖେଳ ଏବେ ଏବେ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ସବୁ ଖାଇବା ଏଇଠି ଭାତ ଅଛି କାକୁଡ଼ି ଆସିଥିଲା ସାଲଡ଼ ହେଇଛି କେଜି 20 ଟଙ୍କା କେତେ କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଛି ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ସୋୟାବିନ୍ ତରକାରୀ ଆଉ ମୋ ଫେଭରାଇଟ୍ ହେଉଛି ସୋୟାବିନ୍ ତରକାରୀ ଏବେ ଦେଖୁଥିବେ ଆସିଗଲା ବଢ଼ିଆ ବଡ଼ ସେ ବରା ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା ଓଲ୍ଡ ଟାଉନରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଖାଇବା ଲାଗେ ସ୍ପେଶାଲ ମୁଁ ଯେବେ ଆସେ ଏଇଠି ଖାଏ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜି ଏତେ ଭିଡ଼ ଅଛି ଭାଇ ଦିନମାନ ଭିଡ଼ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଗଲେ ଆପଣ ଭିଡ଼ ତ ପାଖରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୋକେସନ୍ ଯାଉଛି ପଟିଆ ପାଖାପାଖି 3-4ଟା ଜାଗାରେ ବୁଲିକି ଆସିଲେଣି ମାନେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ଏତେ ରାସ୍ତା ଭିଡ଼ ଅଛି ଯେ ସବୁ ରାସ୍ତାକୁ ମାନେ ସେ ଜାମ୍ କରିଦେଇଛି ମାନେ ଏଠି ଏଜି ଛକ କଳ୍ପନା ଛକ ରାଜମହଲ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଏଠି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ବାଣୀବିହାର ପୁରା ପ୍ୟାକ୍ ତ ଏଇ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପଛରେ ତ ବହୁତ ସାରା ଗାଡ଼ି ଅଛି ଆଗରେ ବହୁତ ଗାଡ଼ି ଅଛି ଆଜି ଦିନରେ ଡ୍ୟୁଟି ବହୁତ ଅଧିକା ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ମୁଁ ରିଟର୍ନ ଯାଉଛି ମାନେ ରୁମ୍କୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଖଣ୍ଡଗିରି ପାଖରେ ଥିଲି ଆଉ ସେଇଠୁ ମୋବାଇଲ ମୋର ଚାର୍ଜ 10% ଆଉ ଚାର୍ଜ ଅଛି ମୋବାଇଲ ତ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ହେଇଯିବ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରୁମ୍କୁ ଯିବାର ଅଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା ଆଉ ସେମିତିରେ ନର୍ମାଲ ତ ଭିଡ଼ ରୁହେ କିନ୍ତୁ କାଲି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ଟା ଥିଲା ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା ମାନେ କୌଣସି ବି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆପଣ ଯିବେ ସେଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ ଥିଲା ଆଉ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ବହୁତ ବି କଷ୍ଟ ଥିଲା ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୁଁ କିଛି ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇ ପାରିଲିନି କାହିଁକିନା ଭିଡ଼ରେ ଆଉ ଗୋଟନା ଟ୍ରାଫିକ୍ରେ 15 ମିନିଟ୍ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଗୋଟନା ଟ୍ରାଫିକ୍ ବି ହେଇଯାଇଛି ସେଇଭଳିଆ ସମୟ ଆସିଛି ଆଉ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ କୌଣସି ବ୍ଲଗ୍ ବି ବନେଇ ପାରିଲିନି କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆଉ ଭଡ଼ାଫଡ଼ାରେ ଏମିତି ରହିଗଲି କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଭଡ଼ା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବୁକିଂ ବାଜୁଛି ପୁଣି ସେ ଲୋକର ଜଲ୍ଦି ଯିବାର ଅଛି ଆଉ ଟ୍ରାଫିକ୍ର ଭିଡ଼ ଏତେ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଫିକ୍ରେ 15-20 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ପଳେଇବ ଆଉ ଯେ ବସ୍ର ଯିବାର ଅଛି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯିବାର ଅଛି ସେ ଭାଇ ତ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବେନି ନା ଜଲ୍ଦି ଯିବାର ଅଛି କେଉଁ କନ୍ଦି ଗଳି କୌଣସି ସର୍ଟକଟ୍ ରାସ୍ତା ଦେଖି ତାକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼େ ଆଉ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ କାଲି ସେମିତି ହେଲା ସବୁ ଆଉ ରାତି ମୁଁ ଫେରି 10:30 11 ରାତି ହେଇଗଲା ଆଉ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଣ୍ଡ କରିନଥିଲି ତ ଫାଇନାଲି ଏବେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ପୁଣି ଆଉ ଦେଖା ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ତ ଯଦି ଆପଣ ଏ ବ୍ଲଗ୍ ପସନ୍ଦ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଦେଖା ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ସରେ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ବ୍ଲଗ୍ ବାଏ।